முசாமில் நான் நிறைய மலையாளம் டைலாக் கட்டு வச்சிருக்கேன். ஆமா நீ சொல்றது 20. இப்ப பாரு அது കോടതിന്റെ നിയമനം. അത് എന്റെ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കേറി ചെല്ലു മോനെ. എനിക്ക് മലയാളം കുറച്ച് അറിയും. കള്ളപ്പണ്ണി. അതെ സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം. സ്ത്രീ ആണെന്ന് കരുതി എന്ത് തോന്നുന്ന ദിവസം പറയാൻ പാടില്ല. வந்தா தமிழ் மதி. ஐயோ காடி துப்பிட்டாங்க தமிழ். ரொம்ப அழகா இருக்கீங்கன்னு சொல்றாங்க. തമാശ പറയാതെ அம்மா வெரி பியூட்டிஃபுல் அம்மா. மேரேஜ் பண்ணிட்டேன். இங்க பாருங்க கைஸ், இங்க பாருங்க மம்மி நேம் ஸ்ரீனி, அப்பா பிரபாகர். சோ ஸ்ரீனி பிரபாகர். அதறதில்ல சும்மா அதறதில்ல. நம்மளோட 2026 கோல் 100K അടിക്കണം. മനസ്സറിഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തില് ദൈവ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും.